मो फोटो उठाओ टे चुप पाटी चुप पचार ना तमे जने गां लोक पचार कोन पई पचार हमहु पचार ना बिना कहि भाई कोन घटना ई আজি फोन करथिलो कोन हे जी कोन पे डाकिथिलो आज्ञा सकाळे आमे आसिक देखला बेलको षंढ दुईटा पड़चंती दुईटा जाक षंढ पड़चंती मरी जाइचंती दुईटा जाक षंढ पिला माने जानि पारलेनी जे मारिची ताकू हमरे टणिया बाबू मारिचंती से होची लाइन करेंट देकी रातिर मार देइचंती से पिला माने सेटु नेकी ताकू पुति देले पछर आमे देखलु षंढ तो जेटा नढई रे षंढ कबे भी मरंतीनी षंढ मले केमिति सेटू कथा आमे पता लगे जानला परे माने लढई कथाटा कहले जे टणिया बाबू एमते लढई करदिने किंतु पछर जना पड़ला जे रातिर षंढ दुटा मरी जाइचन चार्ज देके मारिची तार धान आज्ञा नाही धान नथिला खाली अगंडा को खाउथिबार से करेंट देके मारिचंती मारी सारला परे ता आखी को साबुरे भूसीचंती दी जनकर चारटा आखी के साबुरे भूसा होईची तापर ताकू चारि गुडू बांधिक नेकी दूरे दूरे फिंगी दे आछंती ना नढई रे मरी जाइचंती आउ ए माने से कथा कहले पिला माने जानि पारलेनी तापर आमे बड़ लोक को डाकी की एमिति तो मरंतीनी पचरा उचरा करियारु ता तार भी ता घरु पाइलु सेठी पडिथिला जोंटी संढ एक्सीडेंट हेइतला तार मिलला से मारिचनिले मानिले मानिबारु आमे कहली जे अभय लोक जघन्य लोक गां रे रहिबा आवश्यक नाही तमे गां छाडी की तुरंत पळाई जाओ जदि गां रे रहिया पई चाहुच ताहले दुईटा पत्थर षंढ ठाकुराणी जो आम ठाकुराणी पाखे जो महादेव है जय जगदीश्वर महादेव मंदिर ता दी पटर दुईटा पत्थर मूर्ति कर षंढ मूर्ति कर से पूजा कर सबुदिन जमी से जो दुई जन षंढ मरी जाइछन्ति तांको आत्मार सद्गति हम यही उद्देश्य से तुम पूजा कर सबुदिन आ प्रतिष्ठा कर जहाँ खर्च लगे तुम देकी आ ब्राह्मण माने समाज रे सभा कला परे जहाँ खर्च हम तुम दब एक कथा राजी होती एणु आपण पचारतु जे आसामी जे मारी ताकू टे पचारतु से कथा राजी कि नुआ आ केते दिन भितरे करिए से कौन से आइले तो पचार ये जो हमर अना भाई जो कथा कहउचंती तमे षंढ मार देइछ ना करंट भी मार देलो मार दे साला पर तापर ता आखी की साबळर कुटी देलो से कुटी ना कि करंट नहीं मार आखी करंट भी मार देलो मार साली की तापर जो कहउचंती गोटे सेपट रे जो पकई देलो आ गोटे पटर पटर की एटा सत्य कथा ना हमने दी टाइम तो पौधा को नहीं जा पाए मारतो किंतु आ नहीं पाइन यदि नहीं पाइन तो सेठी उठे पाकी बंद करो ना नहीं जणा पे ताको एटी कि नहीं जयपुर ग्रामवासी मैंने जो मत रखिंट जेहेतु तुम षंढ मारी देच तेणुक आमर से जो अनाम भाई बर्तमान पचारा जो कहते दीटा षंढ आमर से महादेव पाखरे जो मूर्ति तैयारी तार प्रतिष्ठा कर बाबद तुम एकमत केबे कौ दिन आरंभ कर जागर बाबद जागर पर जागर पूर्व जागर पूर्व एते शीघ्र म करे लोक करे जागर तो फेब्रुआरी मास पर हो फेब्रुआरी 4 तारिख हमर फेब्रुआरी 24 25 अरे डेढ़ मास रे हां जागर सुधा हबा ता कर्मटा आज्ञा ता कर्मटा सारे होचु आसदा काली ब्राह्मण माने डाकी ता जो कर्मटा जेमति हबा कथा ब्राह्मण माने कहिबे ब्राह्मण समाज रे कर्मटा करिया उचित तापरे होची षंढर प्रतिष्ठा हबा दरकार ए दाबीटा हम ग्रामवासी कहि के रखुछु आ जदी एथिरु से न कला हम कथा न गला पछर जो ग्रामवासी माने जो प्रस्ताव दउछन प्रस्ताव रे तुम माने राज हां हां मार हां पर मुंडो दुकान न सुविधा कोन बोले कोडे हां से हमर बाबा जी रमा रमा एटी आसुना सुना कहां जे हे मंटो ने जाऊ ना ए पिंटू आइडिया पिंटू ना पिंटू आइडिया आसुनो ये कौन कोइला जन तो सुनी तो एटी अब कौन को ना हमें अपन ना कौन को ना नाम भाई आज्ञा कौन सर को ना जोटा कोइला जागर सुधा तयारी कर दो जागर सुधा हबो जागर सुधा तयारी करिया दरकार वार्षिक वर्ष जो प्रतिष्ठा हो सेंडा भी सेंडा सब एकाला सब काम सर जी सेंडा करू ब्राह्मण ये ब्राह्मण काली का सी करियो हां ब्राह्मण को जा राय देबे ना ब्राह्मण धर्म निहति सकाळे ब्राह्मण जो षंढ कर जो कर्मटा करिया कथा ब्राह्मण माने जहाँ उपदेश देबे से उपदेशटा आमर शिरधार्य ब्राह्मण समाज जोटा कहे आमे से माने खातिर करू सेटा होची करिया उचित तापर ग्रामवासी जो डिमांड रही जे से माने होची दुईटा षंढ कले आ जीवन रे एमिति भूल केई केबे करिवेनी
ପାପର ବି ପ୍ରାଶ୍ଚିତ ତୁ ବି ହେଇଯିବୁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନା ବୁଝିଲ ନା ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ତା ନହେଲେ ନାଇଁ ତ ମୁଁ ହଁ ନା ନା ଠିକ 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 କହିଥାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ନା ଠିକ ଠିକ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନା କାମ ଏମିତି ତ ନହେଲେ କେହି ଜାଣିଥାନ୍ତେନି ମୁଁ ପୁଣି ଜଣେନି କେମିତି ମାନେ ଫେବୃଆରୀ ନା ଆମର ଜାଗାରେ ସୁଧା ହେଇଯିବ ଏଇ ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଷେଣ୍ଢ ଆଜ୍ଞା ପୋତା ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ସାଇଡ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଷେଣ୍ଢକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ଆଣିକି ପୋତିଛନ୍ତି କଣ ନା ଏଥିରେ ହଉଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି କରେଣ୍ଟ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି ନ କହିକି କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଲଢେଇରେ ମରିଛନ୍ତି କହିକି ପୋତିଛନ୍ତି ଲଢେଇ ଜେସିବି କୋନି କି ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ହଁ ନା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ଷେଣ୍ଢ ତ ମରିଗଲେ ଘର ପାଖରେ କରେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲା କାହାରି କହିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଷେଣ୍ଢକୁ ଏକଲା ଟେକି ପାରିବନି କେବେ ଏତେ ବଡ ଷେଣ୍ଢ ଟେକି ପାରିବନି ଟଣିଆ ବାବୁ ଯୋଉ ଆମର ଷଣ୍ଢ ମାରିଲେ ତାଙ୍କୁ କୋଉ କୋଉ ମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ସେ କୁହନ୍ତୁ କିଏ ନୁହେଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଗାବୁଲ ଗାବଲେ ତମ ଦି ଜଣ ଷେଣ୍ଢ ଗୋଟେ ଟେକି ଦେଲା ତାପରେ ଆମର ଛୁଆ ତ ଛୁଆ ଟେକି ପାରିବନି ତ ଆମ ରବି ବୁଦ୍ଧିଆ ଆଉ ଅଲଗା କୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ହଉ ଛାଡ କଥାଟା ଚାପି ଦିଅ କୋଉ ମାନେ କହିଥିଲେ ନା ଆଉ କୋଉ ମାନେ କଥାଟା ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ନା ନା ସେ ଗାଁ ଛୁଆ ସବୁ ନୁହେଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନା ଟିକେ ବଢାଇ ଧୀରେ କଥାଟାକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ କୋଉ ମାନେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କୁହାଯାଉ ତାଙ୍କ ଏଇ ରାଜୁ ହାଉଡା ବାଉ ଇଏ ରବି ସେସବୁ ଆହୁରି ବନମାଳୀ ଏଇମାନେ କହିଲେ ଯେ କଥାଟାକୁ ଚାପି ଦିଅ ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି ତା ଭିତରୁ କେହି ତ ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି ଏକଲା ଗାବୁଲ ଅଛନ୍ତି ହଁ ତାକୁ କଣ ପଚାରିବ ପଚାରୁନ ତୁ ପଚାର ହଁ ତମେ ଗାବୁଲ ଥିଲ ନା ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ତମକୁ ଡାକିଲ ନା ତମେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲ ବୋଉ ଡାକିଲେ ଗାବୁଲ ଗାବୁଲ ତ ଭାଇ କାହିଁ ଡାକୁଛି ଆସ ମାନେ କିଏ ଆହଲ ପୁଅ ନା ନା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ତମ ଭାଇ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସ ଆସିକି ଦେଖିଲା ଷେଣ୍ଢ ମରିକି ପଡୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଜାଗା ତମେ ତ ପଚାରିଥିବ ଯେ କଣ ପାଇଁ ମଲା କଣ ପାଇଁ ମଲା ପଚାରି ଚାର୍ଜ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ମେଘ ହେଲା ମୋ ନିଦ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ହେଇଛନ୍ତି ମରିଗଲା ସେ ପିଣିଦେଲେ କାହାକୁ କହିଲେନି ସେ ଏକଲା ଲୋକ ତାର ଏତେ ନଲେଜ କୋଉଠି ଆସେ ସେ ଆଉ ସେ ଏତେ କାହିଁ ବୁଝିଛି ସେ ପକେଇ ସେ କହିଲା ଏତେ ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ସେ ପାଖ ପଡିছিল ତାକୁ ଦୋଷ ଦେଇକି କି ଲାଭ ତାକୁ ଡାକି ପକେଇଦବ ହଁ ପାଖ ପଡିଥିଲା ଲୋକ ଗୋଟେ ମାରିଦେଇଛି ପକେଇଦବ ଆଉ ମାନେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିଲେନି ନା ସେଇ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି ଲୋକ ଏ ଗାଁରେ କଣ କହିକି ଜଣା ପଡିଲାନି କି ଏ ଗାଁର ଲୋକ ମାରି ପାରିଲେନି ଷେଣ୍ଢ ତୁ ମାରିବା ପାଇଁ ତୁ କରେଣ୍ଟ ଦେଇକି ମାରିବା ପାଇଁ ତୁ ତିଆରି ଆଉ କାହାର ଧାନ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ କାହାର ଧାନ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ କେହି ଚାଷୀ କେହି ନାହାନ୍ତି ତୁ କେବଳ ଚାଷୀ ହେଇଥିଲୁ ଆମର ଏଠି ଏତେ ଧାନ ଖାଆନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ବସେ ଧାନ ଖାଆନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖେ ମୁଁ ମାନେ ସେ ଖାଆନ୍ତୁ ଭୁଲ